हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खुमा जो है वन पीस से। स्टार्ट करते हैं हम उसकी आई से। एक साइड की आइस कंप्लीट हो गई है, दूसरी साइड की आइस के साथ साथ नोज भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम नोज भी बनाएंगे साथ साथ। नोज और आइस कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे इसकी स्माइल, जैसे मुझे दिख रहा है। कुमा की स्मेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे जो आइस के ऊपर लाइनिंग जो दिख रही है कैप की हल्की, उसको बनाएंगे। ऊपर की लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे इसका फेस का स्ट्रक्चर। फेस का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे इसके बाद कैप। कैप भी हो गई कंप्लीट। हल्का डॉट डॉट वर्क था, वो भी कंप्लीट। अब हम बनाएंगे इसका हेयर। हेयर भी हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी क्लोथ्स। क्लोथ भी हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। लाइनिंग बची है। अब हम करेंगे इसके बाद शेडिंग।